But the great thing is, through the Word of God, we see God has not left us with just no answers. God has given us the answers we need to find out who we are. They're in the Word of God. They're very clear. Clear as the sunshine is. We know who we are. But we have to get into the Word. We have to get into the Spirit. And the Word of God, if we read the Word of God, and we'll read it here, starting the book of Jeremiah in chapter 1, the Word of God speaks about that our steps are ordained, our days are numbered, and our days that we have are made with holy intention. ¿Verdad? La palabra del Señor nos ha enseñado a nosotros, así como muchos en este mundo y también como cristianos, hay personas que todavía están preguntándose a ellos mismos, a otros, ¿qué hago aquí? Así me preguntó uno a mí, dijo, ¿qué hago aquí en este mundo? No sé por qué existo. Y yo le dije, la respuesta está en la palabra de Dios. Le dije, yo no te la puedo dar, pero Dios nos ha dado todas las respuestas. Aunque hay muchos que han caminado en este mundo, han obtenido fama, riquezas, trabajos, puestos, títulos, muchas cosas. Pero aún así, muchos de esas personas todavía están buscando una razón, un propósito que hacen en esta vida. Hermanos, nosotros, el Señor no nos dejó así, nomás abandonó en este mundo. Dios nos ha dado su palabra para nosotros poder guiarnos a quién somos, qué hacemos en este mundo, qué es el propósito. Porque, hermanos, es imposible vivir una vida con bendición, con alegría, con gozo, con el Señor, si no conocemos quién somos, de dónde vinimos y a dónde vamos. Sin ni un propósito. Pero aún así hay muchas personas caminando en confusión. There's a lot of people walking in confusions, but it says here, if we look at the book of Jeremiah chapter 1 and verse 5, just this verse alone, if we see this, the Word of God says, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, what does it say? I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. This is important for us to understand. Because the Word of God, the Lord says here through the prophet Jeremiah, before, not after we were born, not after we grew up, not after we understood the Word of God, not after we understood and accepted the Lord. It says, before I formed thee, before we were even a thought in our parents' mind, the Lord had already formed us. And it says here, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee. This is the most important part for us to understand. It gives us a purpose in our life. The Lord says that He ordained us and He sanctified us. This has to give us encouragement of who we are and what we're doing here on this earth, that there is a purpose for us. We're not just here by coincidence, like, oh, I don't know how I arrived here on this earth. No. Aquí dice en verso 5, que dice, hermanos, antes que formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto hablándole al Señor, al profeta, que dice, antes que fue formado en el vientre, lo conoció. Hermano, esto nos debe de indicar, nos debe de guiar, enseñarnos que nosotros no estamos aquí por coincidencia. No estoy aquí porque mis padres quisieron tener muchos hijos. No es la razón. Estoy aquí porque Dios quiso ponerme aquí. Aunque sí es verdad, mis papás sí quisieron tener muchos hijos, pero esa no es la razón por qué estoy aquí. Porque aquí dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que ni nuestros padres habían pensado en tener hijos, Dios ya había pensado en nosotros. Y que aquí íbamos a estar en este tiempo, con un propósito. No nomás estamos aquí, hermanos, que pues aquí estoy para divertirme, para vivir la vida, para ver qué hago, qué es lo que viene en mi vida, a ver cuántas cosas logro. No, tiene que haber un propósito. There has to be a purpose in our life as children of God. As we read here, we see that God spoke these words to the prophet, who at that time was a young man who felt, through the Word of God that we've understood, he felt inadequate, unqualified, and also afraid. Jeremiah even protested, saying he could not speak. He didn't have the words, that he was only a child.
But God did not ask Jeremiah what he thought of himself. God told Jeremiah what he thought of him. There's a big difference. That's what we have to get in our own minds, in our own hearts. That God is not asking us for our own opinion. He doesn't care about our opinion or who we think we are, whether it be good, bad, positive, or negative. God is the one who has formed us. He is the one who created us with a purpose. He knows what He has planned for us. ¿Verdad? El profeta aquí, si vemos, él mismo se sentía que no estaba calificado. Él tenía temor. Él sentía, aún él mismo decía, yo no puedo hablar, ni sé cómo hablar, si soy un niño. Pero si vemos la palabra de Dios y hemos leído y hemos entendido, hermano, el Señor, Dios no le preguntó a él, a Jeremías, ¿qué piensas de ti mismo? No le preguntó su opinión de él mismo. Lo que Dios le dijo que era, ¿quién era según la mente de Dios? ¿Quién era Jeremías? También Dios hace lo mismo con nosotros, hermanos. Porque muchas veces hay personas que tienen una estima muy alta de sí mismos y sienten, uy, yo sí soy alguien, yo soy esto, yo soy lo otro. No se les tiene que preguntar. Pero hay otras personas que tienen su autoestima muy baja. Oh, pues yo no sirvo, yo no sé nada. Aún el enemigo me dice que yo no cuento. Pero Dios no nos ha preguntado a nosotros, hermanos, ¿qué pensamos nosotros mismos? Dios nos dice quién somos. Y Dios dice que somos sus hijos, somos su creación. Y que Él nos ha santificado. Aquí dice en su palabra. Y que Él nos conoció. Que Él nos ha ordenado. Quiere decir que nos ha apartado, hermanos, para Él, para su obra. Dios nos dice, the Lord, when He says here that you have been ordained and you have been sanctified, what does ordained mean? Ordained means that you've been set apart. You've been set in a special place for a special job as a child of God. Not just as a human being, but because God has specific plans for us in our life. But the problem is today, and has been for many, many years, is that we get caught up in our own confusion of who we want to make ourselves to be, instead of acknowledging that we're created by God. We want to form our own image. We want to see ourselves in a mirror and say, this is who you are, this is what you become, this is what you can do, this is how smart you are, this is how prepared you are, whatever it may be. We want to do that to ourselves. And also, society has wanted to do that to us. Society wants to tell us who we are and who or what is our identity. And we have to have our identity with Christ. Not with this world, not with the enemy, not with what people say, but with what God says. Hermanos, el mundo, el enemigo ha querido ponernos a nosotros nombres. ¿Quiénes somos? Identificarnos como lo que piensa el mundo, conforme el enemigo. Pero no puede ser así, hermanos. No podemos nosotros decir quién somos, ni el mundo, menos el enemigo. Dios es el que nos ha criado como sus hijos. Y así como el Señor no le pidió su opinión a Jeremías, ¿quién eres? ¿O qué piensas quién eres? Dios le dijo quién es. Y así nosotros también tenemos que ganar ánimo con la ayuda de Dios para saber, hermanos, que estamos aquí con un propósito. Con un propósito de servir a Dios. No un propósito de servirnos a nosotros mismos, ni hacernos sentir bien, ni tratar de mejorar nuestra vida propia nomás. Pues voy a hacer esto por mí, por esto. Yo tengo muchas metas, quiero hacer esto en la vida. Porque así el mundo camina. Todos se hacen una lista de metas. Al comienzo del año todos quieren poner, esta es mi meta, esta es mi meta. Y la mayor parte, casi 100% de las personas que hacen eso, nunca alcanzan esas metas, pasa todo el año. Y se pasó, y ahí se quedaron las metas. Porque no son metas puestas en el Señor. Son metas puestas en el hombre mismo, en su sabiduría, en su propia fuerza, fortaleza, poder humana. Y eso, hermanos, es casi imposible llegar a ninguna meta sin la ayuda de Dios. Menos para los hijos de Dios. Si no estamos caminando conforme lo que Dios quiere en nosotros, conforme el propósito de Dios que ha puesto en nuestras vidas, ¿cuándo vamos a alcanzar una meta? Va a ser imposible. Too many of God's children today are walking in confusion because they have been listening to the wrong voice.
as many people do. I remember one day speaking to some individuals that were addicts. And one of them told me, I want to stop being an addict. I want to stop drugs and alcohol and this bad life that I have. And I want to move on to a better life. But it's very difficult. And he was sitting next to another person who was also an addict. And he told him, what do you think? Should I stop doing drugs? What was the other person going to tell him? That's an addict. He wasn't going to give him good advice. But that's what many people are doing today, even Christians. They're walking around in confusion because they're listening to the wrong voices in their life. The wrong people. They're surrounded by the wrong people, the wrong individuals, the wrong co-workers, the wrong family members. And they have allowed themselves to fall victim to these wrong voices. They have allowed the voice of failure, the voice of rejection, the voice of the enemy to help them define their own identity. That's what many people do today. They let others define their identity instead of seeking their identity through God. Many Christians today are struggling with that. Many people in the world are struggling with it as well. But as we see here and as we read the Word of God, the Word of God declares that before you ever sinned, before you ever failed, before you ever doubted yourself or God, that God knew you. This is what we read in His Word. God knew us. He sanctified us. He ordained us. We have to hold on to that hope. We have to embrace it in our lives. We have to do our part and thank the Lord and help ourselves live up to the identity that God has placed on us. Nosotros mismos, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte para poder llegar a esa misma identificación que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros mismos. Si Dios nos ha identificado como sus hijos, a esa meta tenemos que vivir como hijos de Dios. Pero muchas personas han escuchado las voces incorrectas de personas que quieren identificarlos y decirles quién son. Voces que son de error, de no son por el bien de uno. Voces que solo quieren el bien de cada uno en su lugar, pero no el bien del que está sufriendo o tiene necesidad. We see through the Word of God that our purpose is not rooted in our performance, because if it was, we would all be failures. But it is rooted, our life, our purpose is rooted in God's foreknowledge, meaning He knew us before. He did not choose you because you were worthy. As Brother Jonathan had mentioned before, we're not here because we're worthy. He chose us so that through His grace, you could become worthy. That's why I'm here today. That's why you're here today. ¿Verdad? El Señor nunca, hermanos, a nadie los ha escogido por el valor de sus vidas, porque yo merezco. Sabemos qué quiere decir la palabra gracia. Cuando estamos aquí por la gracia de Dios, es que recibimos algo que no merecemos. La gracia de Dios. Estamos recibiendo la gracia de Dios aunque no lo merecemos, porque nunca lo podemos merecer. Pero aún así el Señor nos ha llamado, nos ha escogido para que nos vamos a alinear con la palabra de Dios, porque Él ya ha declarado que somos sus hijos. Él ya lo ha hecho. Nosotros ahora tenemos que alinearnos con lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, pero es donde muchos batallan hoy en día. Many people struggle with aligning themselves to the image that God wants to have. God tells us what image He wants, but we have a struggle of aligning ourselves with that image. We struggle, we pull away from it, we don't understand it, sometimes we don't want it, but the Lord says, this is who I have made you. The Lord says that He has made us for His works. If we turn our Bibles over to the book of Ephesians, that's what the Word of God says. El Señor dice que nos ha hecho para su obra. En el libro de Filipenses, o libro de Efesios, perdón. Aquí está en capítulo 2 y verso 10. We can start
In verse 4, chapter 2 of the book of Ephesians, the word of God says here, "But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved." And verse 6 continues on and it says, "And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus." And verse 8 says here, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." And verse 10, so importantly, that we should look at and we should always have in our mind, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works." So if many people, like I mentioned to this person who told me, "Why am I here? I don't know why I exist." And I told him, look at what verse 10 says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had made before, ordained that we should walk in them." If there's any person that ever doubts why they're here, why they're created, why God has called us, we see verse 10. Si hay alguna persona, como la persona que me dijo a mí, "Yo no sé por qué existo, no sé por qué estoy aquí", aquí dice en verso 10, hermanos, Dios lo aclara para que todos podamos saber, "Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras". Hechura suya somos, dice la palabra de Dios. No somos nomás cualquiera. Dice, "Porque somos hechura suya, criadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas". No estamos aquí nomás, "Oh, no sé cómo llegué a este mundo. ¿Quién sabe? Mis papás quisieron tenerme, aquí estoy". Así como han dicho unos hijos a sus papás, "Tú me quisieras tener, ahora me mantienes". No es así. Porque ni ellos sabían que íbamos a nacer. Dios sí sabía. Pero nomás para estar, hermanos. No, dice que Dios nos preparó de antemano, ¿para qué? Para que vivamos la vida, que disfrutemos, que paseemos, que vayamos y trabajemos, ganamos títulos, ganemos dinero, compremos casa. No dice eso. Dice aquí, para que anduviésemos en ellas, que en las buenas obras del Señor. Es muy claro la palabra de Dios. The word of God is so clear here. "For we are his workmanship," says the word of God, "created in Christ Jesus unto" what? Good works. Not bad works, but good works, which God had before ordained. I mean, he set us apart for him that we should walk in them, his good works. It's up to us. God has done his part. Now we have to do our part. As we read and we've read and we've understood and we've been taught, the Apostle Paul here in the Word of God uses a remarkable word here as we read. That's so important for us to see. And I noted it down. It comes from the Greek word, which is, the word is workmanship, as we read here in verse 10. Workmanship. In the Greek, this word comes from the word poema. For all of us that speak Spanish, we know what it means. In English, it means poem. A poem. So the Word of God says that we are here God's poem. He's created us a masterpiece. As many people who write books and write poems, and they're well known for many ages and ages and ages from the beginning of this world, these scholars and these people who create poems, and they're known for it, and they made wealth from it and became famous, and they have masterpieces where people repeat them and study them in school, in college and university, and people look at their poems and look at, wow, look at what they wrote. The Word of God says here, workmanship comes from the Greek word poem. That's how God created us, in a masterpiece. La palabra que vemos aquí en español que dice en verso 10, somos hechura suya, en la palabra griega quiere decir poema. Poema quiere decir que Dios nos crió como un poema, como algo maravilloso. Él nos crió en algo especial. Así como las personas que hacen poemas, los que son famosos por escribir y libros y esto y lo otro, y ganan mucha fama, porque
tienen ese talento, Dios nos ha también puesto a nosotros. Ahora, algo especial. And if we read what the Word of God says, we understand that this masterpiece that God created was created with a purpose. You and I, all of God's children, wherever they may be around this world, are all created with a purpose. The good works that God has prepared for you, they're not burdens, as many people believe they are. Many people struggle and argue and fight with the Lord. Lord, why did you call me? Why? This is too difficult. This is too hard. I can't do it. But they're not burdens. They're appointments. The Lord has appointed us as the people He has put here so we can give testimony, so we can be witnesses of the greatness of God. And they're holy assignments, as when you study, you get assignments. But the Lord has written here in the Word of God, even before our birth, calling us to put us in the place that He wants us to be. There's many people and many Christians that the Lord has placed in many places to work. Some out in the field, some in the hospitals, some in the missions, some in the classroom, some in the prisons, wherever the Lord has decided to place them. But wherever the Lord places us, we're here to glorify God. Wherever we may be, that's our purpose, to glorify the Lord. So we should not despise what the Lord has tried to do in our lives, or where He has stationed us, or where He has lifted us up to, or where He has set us down to. We shouldn't look at the seasons with contempt, the difficulties we struggle in our life. If we remember the story of Joseph, that he was in the pit, but being in that pit was his pathway to the palace. The story of David, the shepherd, who worked in the field. He worked his way up to be on the throne. So today, our present place, or your present place, is part of the divine preparation that the Lord has made to appoint us with a purpose. ¿Verdad, hermanos? Tenemos que ver la palabra de Dios, que estamos en camino a perfección. Estamos en camino a ser y llegar al lugar donde podemos estar en la presencia del Señor. Estamos en camino, no hemos llegado, no somos perfectos, estamos lejos de eso, pero vamos en camino. El Señor nos ha llamado, dice la palabra de Dios, que Él nos ha ordenado, que Él nos ha santificado y nos está preparando por un propósito perfecto que Dios quiere en nuestra vida. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confiar en el Señor. Ahí en el libro de Proverbios, in the book of Proverbs, in chapter 3, verses 5 and 6, where I read just days ago, the Word of God says that trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understandings. This is what the Word of God tells us. With all our heart. Dice la palabra de Dios de porfiar en el Señor con todo nuestro corazón. Lo leí hace unos días aquí en el libro de Proverbios y podemos leerlo otra vez. It says in the Word of God, understanding, not lean unto thy own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. This is what the Word of God tells us about how we've been called, about what the Lord has wanted to do in our lives. But it depends on us, which way we're going. The Lord has a plan and what He wants us to do. But we have to try to find, with the help of the Lord, what He wants. Que era versos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. In all thy ways acknowledge Him. Meaning whatever life you have to put God first. And it says what? He shall direct thy path. But it starts with trusting the Lord with all our heart and not leaning unto our own understanding. What does that mean? To believing in ourselves, that we know better for ourselves. We have to turn to God. You know, one of the greatest things that holds people back of walking in their purpose is the temptation to lean on their own understanding. That happens to many people. Muchos problemas para la mayor parte de cristianos que los detiene
en su caminar con el Señor, en el propósito con que el Señor les ha llamado, es la tentación, hermanos, que lo que dice aquí en la palabra de Dios. Porque no hacen caso a la palabra. Así que dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y muchos así piensan, no, pues yo tengo experiencia, pues yo ya sé, yo he escuchado, yo he estudiado, yo he vivido, y creen, yo sé lo mejor para mí. Nadie sabe lo mejor para mí más que yo. No, hermanos, Dios sí sabe lo mejor para nosotros. Quizás no nuestros hermanos, no nuestra familia, no el pastor, el ministro, los conocidos o gente, o compañeros de trabajo. Quizás ellos no saben lo mejor, pero Dios sí sabe. Pero si creemos en nosotros mismos, es la tentación donde muchos caen. Se cargan en su propia prudencia, creyendo que lo saben todo y no saben el camino que Dios quiere. So tonight we remember that finding your purpose with God begins with surrender, meaning we turn our lives over to God. It begins with releasing your plan and embracing God's plan. It means daily going to your knees, praying, Lord, not my will, but thine be done. Hermanos, nosotros hemos entendido cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, cuando entregamos nuestra vida a Dios, que era, nos entregamos. Era el primer paso para que el Señor obre en nuestras vidas, entregarnos a Dios. Decir, ya no, yo no soy el que estoy en control, ahora es Dios en mi vida. Así es el primer paso. Y luego después seguimos buscando de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que le decimos, Señor, así podemos leer como dices la palabra. Señor, que no se haga mi voluntad, pero la tuya. Así el Señor Jesucristo habló cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, pero se haga la tuya. También nosotros tenemos que reconocer al Señor, como dice la palabra de Dios, en todo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Pero primero tiene que venir Dios, antes que nosotros mismos. Hermanos, si el camino del Señor era fácil o era para todos, iba a ser diferente. Pero no es fácil y no es para todos. Es para los que Dios ha llamado, los que Dios ha escogido, los que Dios ha santificado, los que Dios ha apartado. Me recuerdo en el libro de Filipenses, si se acuerdan bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para esos que dicen, no sé cómo voy a llegar, Dios sí sabe. In the book of Philippians, this verse that is very well known, that we repeat it to ourselves to give ourselves encouragement. And many times when we're down, when we're struggling, that says, I can do all things through Christ. In the book of Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthen me. This is a strong message to give us encouragement, that we know that we're not on our own, that God is with us, and that God is the one leading us and guiding us, and God is the one with the purpose in our life. If we read the scriptures, the great men and women of God, Moses, Esther, Paul, Mary, all found their purpose where? On the altar, when they surrendered their lives over to God. They were all seeking a purpose. They were seeking God. And in finding God, they found their purpose. Us today too. All of us are seeking a purpose in our life. Who isn't? Every one of us, in our daily walk, in our personal life, in our own minds, in our hearts. We may not tell others, but we're constantly looking. What is my purpose in life? Where am I going? Why am I here? What am I to do? Am I here for great things, or am I here for nothing? Everybody, once in a while, cuts into our mind. But we see here, all these great men and women also were seeking God. And where did it start? Where did they found it? In God. They found their purpose in God. So us, all of us here tonight, we can do the same thing. Así como la palabra de Dios habla de Moisés, de Esther, de Pablo, de muchos personajes en la palabra de Dios, todos estaban buscando un propósito en sus vidas. Y empezó cuando entregaron su vida a Dios.
¿Y dónde encontraron ese propósito? En Dios. Dios los guió al propósito. No ellos, no es su entendimiento, pero Dios. Y nosotros también, hermanos. ¿Dónde vamos a encontrar nuestro propósito? En Dios. Él tiene nuestro propósito. Yo me acuerdo en el año 1999, cuando el Señor recogió a mi padre, y yo me sentí bien perdido. En ese año 99, yo me sentí bien perdido, hermanos. Yo oré y dije, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer yo? Mi padre, mi pastor, mi guía, mi maestro, ya no está. ¿Ahora qué hago yo? Así yo me sentía en el año 99. Y me recuerdo que cuando íbamos a tener servicio, nuestro pastor anciano, hermano Efraín, habló conmigo y me dijo, desde hoy adelante, dice, tú vas a hacer el trabajo en el que el Señor llamó a tu padre, el Señor va a terminar ese trabajo en ti.